بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله رب العالمين حذرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر والعلن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمر عند ظهور الفتن بالاعتصام بالكتاب والسنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الإنسان حينما يقع في خطر من الأخطار إما أن يفكر في أسباب النجاة ويأخذ بها فينجو، وإما أن يستسلم ويترك الأسباب التي بها نجاته فيهلك. وإننا يا عباد الله في هذا الزمان قد وقعنا في أخطار كثيرة، وأحاطت بنا فتن وشرور مستطيرة، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن في آخر الزمان، وبين لنا أسباب النجاة منها. فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتن. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، وهو صراط الله المستقيم. رواه الإمام أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ففي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة من الفتن والهدي من الضلال، وفي الإعراض عنهما الهلاك والغوايا. وقد قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، لقد أصبحنا في فتن عظيمة، فلننتبه أنفسنا
ولنأخذ حذرنا. ومن هذه الفتن فتنة المال. عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. رواه أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه. عباد الله، ومن الفتن التي وقعت في هذا الزمان ما تجلبه إلينا وسائل الإعلام من إذاعات والتلفزيونات وصحف ومجلات من شرور كثيرة. لقد أصبح كثير من البيوت خاليا من ذكر الله والصلوات مسرحا للفتن والضلالات حل فيه الشيطان وتجنبته ملائكة الرحمن. إنها فتنة عظيمة وأخطار مخيفة، فاحذروا منها يا عباد الله. أمبي بركة أندبا ماي مسا سلوما مسا كروتا لي مسا نينما مسا مين نالدي سيادا nga sayate se ale masayima sayabe se dam fondima masami nale nyana maya dam tam fem bela jele bandumba be kanyana maya la masami nganyana maya e bada nyana maya e yale ala kalende al qayyum masami jolendo naka jonka ko bela jele jonka ko bela jele sirleno masami na odale ala kalende jonti seka uyere teme alalla segon kele ukanyana maya kono katrate femin ka dogono walma min ka chano jonka ko bela jele sirleno ala kalende de la bato mawre cité meni batoli kakan dantan fenfe ka damne bunada madiuna ka tabla jinola fale ala kelimpe ale de ni batoli kaka wa ka don ka fo ale ala e fenwo fendam abela jelemba ale ala kelimpe batu ala ko ko kunu baw bale ala batu baw bale ala batu jiu bale ala batu klebale ala batu kalu bale ala batu dabo bale ala batu walakin la tafqahuna tasbihahum kunga aw aramadun kawte ni dan fen nunga batu chugo nye donde ni ala de kuma kan ya alquran bakono note ku dan tan fen be de bale ala batu walakin nga aw aramadun la tafqahuna tasbihahum aw tini dan fen nunga batu chugo don atuga batu chugo nye don note num be de bale ala kilempe batu sigata la le ala akwa mabuna do madiu ni jina udan fui kama funa kerale ala batuli ame sharia kafala ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jondo alaka chidon laban dan fon na kuntigi dan fon na herema chemi nyogo madan wa nyogo tena dan ala ya chi ka chili ka hine ka se dan fem bela jelema ala ka kisi
ani ala ka nema kerenkereni o be ala ka ciiden bayñe ala kira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka diɲɛ bɛ ka taa furumuso barikamaw ala ka diɲɛ bɛ ka taa ka denbaya a bɛɛ lajɛlen ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababaw ma minnu tugura ala kira la sallallahu alayhi wa sallam ka baara kɛ ni a kumakan ye a balolen ka sabati a kumakan kan an taɲalen kɔfɛ ka laban o kan ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababa ninnu ye أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب على كجيب كتاكراك الصحابة بانون بلا جلما أم بدنا الإسلام الله صلى الله عليه وسلم أننا أكاد sahaba bado ka kuma la kuma kanna ay kuma kan min min alakira Allah sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba bad mani ode alakira ka sahaba baw nani no noy Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ayalla kali akudunla سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقول دون الله علي من على كربك كافو أكاد جماعي أبيكم منكم فو جماعي أبيك كافو أكاد جماعي كواتي دوبنا ننجي كنون abe fo wakati ma ko diɲɛ laban akhir zaman ko diɲɛ laban wakati kono wakati nana ala innaha satakuna fitna ko buna adamaden bena na yɛrɛ sɔrɔ fitna kono hari dante fitna min na buna adamaden bena na ko fitna len ye ka ɲɛ fitna len ye buna adamaden be fitne aka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ buna adamaden be fitne i denw na i be fitne i musow la i be fitne i ka baara la i be fitne i balimaw la i be fitne i sigida la i be fitne i ka jamana kɔnɔ i be fitne i ka jamana lamini na fan bɛɛ fitna ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko ni diɲɛ laban sera adamaden bɛna a yɛrɛ sɔrɔ o lihalaya de kɔnɔna na ko kuma min ala kira ye nin fɔ Sayyidina Ali de bɛ ka nin kumakan ninnu lakali ko kuma min ala kira ye nin fɔ sallallahu alayhi wa sallam Sayyidina Ali radiyallahu anhu k'a ko ala kira ma فقلت ما المخرج منها يا رسول الله يلي من ابنك بوداي أرمدهم بلونونا نو يرسروا كو فتنة ونيا فتنة وفهم بلا جلين كلمة فتنة كوي أرمدهم كبودا ابنك جمعني نيه بنا منيه نابنا فريجيا كان نيه كسرا منيه نابنا فريجيا كان نيه لجربيري با منيه نابنا كان فريجيا كان نيه حلاكلي كوم نيه نبنا كان فريجيا كان yali ni bunadama dewnu yere soro ni li hadaya kono komi be ka fatu mena ya rasulullah adama dewnga boda bna na ke jumeni ala kira sallallahu alayhi wa sallam ako sayyidina alima ako ni buna adama dewna nu yere soro ni nyon fitne kono nana ikomi tien laban adamaden fitnenen bɛ bi diɲɛ laban in kɔnɔ ka se degré min na alakira ye nin fɔ san 1000 ani san 400 kɔ ka kɔ a wagati ɲɛ nka ala ye anw minnu kɛ bi mɔgɔw ye sintaw an t'olu lihalaya dɔn nka anw minnu b'a kɔnɔ bi anw kɔni bɛɛ lajɛlen serera ma ka fɔ alakira ye kisi nɛɛma ba ye doni ke bagaw ka doni ke baga
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أتكما كنفة نني على كرا صلى الله عليه وسلم كفهم فو سيغا تالا على ديوك مكان دوادا أكالا سيبنا أدام دوم نو الدنيا على ديو الدنيا داما نو يكمكاني على ديوك مكان دوادا أكالا سي أدام دوم نو كرا فرا ربولا وفرا على ديو فرا فنا داما أكو جيبنا أدام دوم ياسا وبكوكا فراي دونا دومي yu yɛrɛ sɔrɔ fitinɛ kɔnɔ fura wɛrɛ tɛ fitinɛ min na fo fura kɔ yaasa u b'o fura in minɛ ka bɔ fitinɛ in kɔnɔna la ka kisi fitinɛ in tɔɔrɔ ma فقلت ما المخرج منها يا رسول الله ni adamaden nana yɛrɛ sɔrɔ fitinɛ kɔnɔ nin cogo in na adamaden dun ka bɔda bɛna na kɛ jumɛn de ye komi diɲɛ laban an bɛ diɲɛ laban fitinɛ kɔnɔ cogo min na adamaden fitinɛlen don a fan bɛɛ lajɛlen na o yɔrɔ la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye Seydina Ali jaabi k'o dɔn bɔda kelen pe min bɛ to buna adamadenw ye kisi sira kelen pe min bɛ to buna adamadenw ye kunnajiya sɔrɔ sira kelen pe min bɛ to buna adamadenw ye diɲɛ ni lahara o de ye kitabullah wa sunnati adamadenw ka ala ka alkuranɛ ba minɛ n'u bolo fila ye ka baara kɛ ni ala kumakan ye ani alakira ka taasira jɛlen ye sallallahu alayhi wa sallam a ko nin de ye bɔda ye nin kelen pe de ye bɔda ye n'aw fitinɛna aw musow la a ye ala de ta fɔ u ye k'u minɛ ni ala ta minɛnan ye k'u mara ni ala ka maralan ye ani alakira ka kumakan ye sallallahu alayhi wa sallam n'o kɛra aw bɛ kisi a fitinɛ ma n'aw fitinɛna aw denw na a y'u minɛ ni ala ka kumakan ye n'o ye ala ka kitabuba kumakan ye ani alakira ka taasira jɛlen ye sallallahu alayhi wa sallam n'o kɛra fitinɛ min bɛ den ninnu na aw bɛ kisi a ma n'aw fitinɛna aw ka nafolo la a ye nafolo in minɛ ni ala ka kumakan ye a ka minɛ ni alakira ka taasira jɛlen ye sallallahu alayhi wa sallam n'o kɛra fitinɛ min bɛ nafolo nɔfɛ aw bɛ kisi a ma fitinɛ min bɛ sigiyɔrɔ la ala kumakan minɛli ni alakira kumakan de b'aw kisi a ma fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ ala kumakan ala ka kitabuba kumakan k'o minɛ ka baara kɛ n'a ye ani alakira ka taasira jɛlen sallallahu alayhi wa sallam k'o minɛ ka baara kɛ n'a ye o de b'aw kisi jamana fitinɛ ma wa fitinɛ min b'aw lamini na o de b'aw kisi o fana fitinɛ tɔɔrɔ ma fitinɛ na sira bɛɛ lajɛlen kunbɛ wɛrɛ foyi wɛrɛ kunbɛlan foyi t'a la fura foyi t'a la fo n'a kɛra ala ka alkuranɛ ba kumakan ka minɛ ka baara kɛ n'a ye ani alakira ka taasira jɛlen sallallahu alayhi wa sallam alakira ye mun da nin kan k'a fɔ Seydina Ali ɲɛna fihi naba'u ma qablakum ala ka alkuranɛ ba min filɛ nin ye ala ma tɔto koyi kiti tɛ yen a ma min fɔ a kɔnɔ hɛrɛ tɛ yen a ma min sira yira a kɔnɔ tɔɔrɔ tɛ yen a ma min fana sira yira ka kangari da a kɔnɔ barika sɔrɔ sira tɛ yen a ma min yira a kɔnɔ yiriwa sɔrɔ sira tɛ yen a ma min yira a kɔnɔ kɔrɔta sɔrɔ sira tɛ yen a ma min yira a kɔnɔ adamadenw kelen kelen ye u ka denbayaw ye u ka jamanaw ye diɲɛ yɛrɛ ye kisi bɛ sɔrɔ sira min fɛ kɔrɔta bɛ sɔrɔ sira min fɛ lafiya bɛ sɔrɔ sira min fɛ adamadenw kelen kelen ka lafiya du ka lafiya jama ka lafiya sigida ka lafiya lamini ka lafiya diɲɛ yɛrɛ ka lafiya sɔrɔ cogo foyi wɛrɛ t'a la fo n'a kɛra ka ala ka kuranɛ ba n'o ye ala kumakan ye ka da kan ala ma diɲɛ dan ka diɲɛ to a yɛrɛ ma o ala ye diɲɛ dan ani mɔgɔ ma jɛ ka diɲɛ dan nka a ma diɲɛ to a yɛrɛ ma fana dɛ a ye fɛn dɔ de da diɲɛ kan k'o kɛ diɲɛ marchelan ye pour que mɔgɔw minnu danfɛnw bɛ diɲɛ kɔnɔ nka u yɛrɛ tɛ diɲɛ dɔn
nga nube fe kam mine tugo nyuma soro diena uganga wakati min ka kono ko ka kono ke tugo nyuma na ko ka kono lafiya kono damun kono korota kono barka kono ukado ko fenchama nyine nen tufe kamana gansira wala fana nyine nen tufe uka ala kuma kam mine no ya ka alquran baye ka baraka no e ani alakira sallallahu alayhi wa sallam ka tasra jali ko mina fihi naba'u ma qablakum mu'minun kona awnye ala kuma len no luka alquran bayin kono wa khabaru ma ba'dakum mu'min bina aw qafa mu'min bina an bi mago qafa alquran kuma ra luka ka kasoro lumana munun kona awnye alquran jigina munun kilela sam bakleni kama nanin ko alquran kuma ra luka nyamaya kan ko luka nyamaya belajele ka kuma kan a dogo konona a siraba kanna a kokana a nyekana a misema kuma ba alquran kuma ra be kan kabna ji wati o tigila mo klela ko luka fembela jelen trancher bo betla nay on bi mo abe kuma la on ka kitika ka kuma on ga nyemaya kan iba fo ka fo ko ajigina on yere kelempele kama nga mo mun fana bena an kofe siga tala alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko alquran bena kana kuma olu fana kan iba fo kay jigena olu ka wagati de la wa hukmu ma bainakum an bi mo mun be kiriyo kiti kamana ganko nanya nyere soro kono namba fe kabo kamana ganko no akan no fo ka fo ka kan no nga be geleya mo de ma shetane ya geleya mo mima akan no ni jumanye o de buna adam madin wati bela jelena ala ye munde fo koko ke ala ye munde fo koko toy nyaada madinga keta kera ala ka ketai kadam madinga tota ke ala ka totai ara madin kisira jiana ara madin kisira allah ra mine ga ara madin mo jiana ban fitna kono no te fitna mi be jiana ban kono la mo ci te se ki yere ki sha fitna la kerengere Allah kira sallallahu alayhi wa sallam akum mantum benaka fitnelu mantum non temena fitne kerengere ndo jigina olukan an bi mo fitne kerengere ndo ba ankan jien laban be surunyan pili abe surunyan dobe fara fitne kan fitne kro fana be jigi kana o bayra ka fo jien ka sura laban de la tatma damine kan kadaka alakira sallallahu alayhi wa sallam ay fon fo jien laban kibaro yalla abela jele adafale hakli maw doni dingo ya bela jele. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, Dieu a créé cet univers, mais il ne l'a pas laissé sans aucun enseignement, sans aucune recommandation. Dieu a créé cet univers et cette biodiversité qui l'anime en lui donnant comme catalogue le Coran. Le Coran est le catalogue de la création. Le Coran est le catalogue qui est destiné à toutes les créatures. Le Coran est le catalogue qui montre le chemin qui doit être emprunté par les créatures pour atteindre tous leurs objectifs dans cette vie terrestre, dans ce monde bas. Dieu a créé les hommes, Dieu a créé les djinns. Dieu n'a pas laissé les créatures en divagation sur terre, sans objectif, sans mission, sans recommandation. Non. Dieu a bien
instruit aux créatures un cahier des charges. À la tête de ces cahiers des charges, son adoration constante, qui est l'objet même de la création. C'est pourquoi Dieu a doté ce monde d'un catalogue, et ce catalogue, c'est le Coran. Le prophète, paix et salut sur lui, un jour, en compagnie de ses disciples, a mis en alerte l'humanité contre les dangers qu'elle court vers la fin du monde. Les dangers qui guettent l'humanité, qui courent derrière l'humanité vers la fin du monde. Le prophète, paix et salut sur lui, a alerté sa Oumma sur ces dangers. Son disciple, son compagnon Ali, qui a rapporté ces hadiths, demanda alors au prophète, paix et salut sur lui, quand l'humanité va se retrouver dans ces dangers potentiels, quelle sera la porte de sortie pour elle? Quelle sera la porte de sortie pour l'humanité? Quel échappatoire pour l'humanité face aux nombreux dangers de la fin du monde? C'est ainsi que le prophète, paix et salut sur lui, indiqua que la seule porte de sortie qui vaille pour l'homme, ces jours-là, c'est de prendre avec nos deux mains le Coran, la parole de Dieu. Suivre les enseignements du Coran. Appliquer les enseignements du Coran. Et appliquer la sunna du prophète, paix et salut sur lui. Ceci constitue la seule porte de sortie valable pour l'humanité, quand l'humanité se retrouvera dans ces dangers potentiels. C'est exactement notre cas aujourd'hui. Le monde, de plus en plus instable, le monde, de plus en plus injuste, le monde, de plus en plus en turbulence, le monde, les dangers se succèdent les uns aux autres. L'humanité n'a jamais été autant menacée dans ses fondements. C'est exactement ce que le prophète, paix et salut sur lui, avait prévu. Mais il nous a montré la porte de sortie. C'est de prendre avec nos deux mains les enseignements du Coran et la sunna du prophète, paix et salut sur lui. Ainsi, nous frayerons notre chemin. Ainsi, nous émergerons de cette turbulence, de ces catastrophes qui menacent l'humanité dans tous ces démembrements. Qu'Allah nous préserve contre ces nombreux dangers qui guettent l'humanité. En bas de l'islam, Allah sallallahu alayhi wa sallam, Dulullah anaka sahaba sigilen tora, ako aka sahaba ma, ako Allah manto nda, aya manto bela fitne lanke ula, manto do ka fitne kara musoyi, manto do ka fitne kara dewni, manto do ka fitne kara dukloye. Allah kira kisin ne mabaye. Ako ala mantum da ya bela fitna ni kodoye. Ako nga ala ya ale ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ala ale mantum nga fitne ken nafolo o kore menye dorome kelen nofe buna adam madin jiyan la banko no te kaba fuy mabli dorome kelen nofe ninte ketaye o te laje ninte fotaye
hotel laje ne manka ninke soroka asromi mbala kama hotel laje ne manga ninke lebu mimbala kama hotel laje ne manga ninke tochi mimbala kama hotel laje ne manga ninke labanko duga mimbala no hotel laje janko jiek le fla soroni jiek le fla jani nin kama buna adam madem perlendo ka jien droma kelen fusani fembe kafsana fay kafsana bay kafsana dewni kafsana ka sinjiwe kafsani alay kafsana kiray kafsani fembe alakra alayhi salatu wassalam akufa wallahi mal faqru akhsha alaykum ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم عليك عليه الصلاة والسلام قال ما عليك تسرع أم تونغا فانتايا لا أما علم من تونغا فانتايا كوجرة تالي لا علم من تونغا فانتايا وتالي همي وتالي جرو علم من تونغا فانتايا وتالي همي وتالي جرو منا kadaka alem mantonga fantanya tuka dine tien alem mantonga fantanya atuka horonya tien alem mantonga fantanya atu jogo tien alem mantonga fantanya atinyana maya dafiru bulu ngale besram mantonga fembi nyodo ka soro usoro tigilama soro ko de ben adam alem manton chamama dorome klintigi o dorome klintigi sorokela o sorokela niya jo sorokela jo mogo bakan mogo ba musaka soro doni niya mogo be boka jo mogo min be ala don ka to ka soro konnala o de ka dogo fo ka ko ka dogo katima mogo min te ala mogo min te ala don soro in kono o de kacca kateme mo min be ala do soro en kono mo min te ala don soro en kono o mo de kacca nine kama ala kira ko li salatu wassalam kale tisram mantonye fantanya konna la ko fantanya tale mantonga dine tiya tu jogo tiya ako me soro de te ben ale manton chamama nafi ale manton soro tigi o be blam mo min na we ala rede ale manton sorokelaw olu jugu fala ala de olu jugu fala ala ni munye olu be besa wo ke fala sago ole kam olu jugu fala ala olu ka dine be tieni sorodi olu ka mara be tieni sorodi olu be fili ala mani sorodi olu be fili jogo mani sorodi olu be fili mara mani sorodi ine kama kwale mantonga fantanya jorotalela le prophète de l'islam nous enseigne que la situation de sa umma ne l'inquiète pas dans la pauvreté. La situation de sa umma ne l'intrigue pas dans l'insuffisance des ressources. Mais la situation de sa umma le préoccupe dans l'opulence, dans la richesse, dans la suffisance. Car très peu de gens dans la suffisance sont reconnaissants à Dieu. Très peu de gens dans l'opulence sont reconnaissants à Dieu. Très peu de gens dans la réussite sont reconnaissants à Dieu. Et pourtant, c'est dans le sens du contraire que les choses doivent se faire. Plus Dieu a été miséricordieux à votre endroit, plus vous devriez lui être reconnaissant. Plus Dieu vous a donné, plus vous devriez lui être reconnaissant. C'est pourquoi les prophètes nous enseignent que la pauvreté n'est pas un danger pour sa umma.
mais c'est la richesse. C'est pourquoi il nous enseigne que le vrai danger qui court sa Oumma, c'est l'argent. L'argent à tout prix, l'argent sans saveur, l'argent sans condition, l'argent contre tout, contre la morale, contre les vertus, contre l'humanité. L'argent, rien que l'argent. C'est cela qui a inquiété le prophète, paix et salut sur lui, sur le sort de sa Oumma, et non l'insuffisance de leurs revenus, et non la pauvreté. C'est pour vous dire que nous aimons l'argent, nous tous, nous sommes de plus en plus nombreux à l'aimer. Mais l'argent n'est pas synonyme forcément du bonheur. Quand l'argent tombe, selon le prophète, paix et salut sur lui, il y a un certain nombre de choses dans la vie. Quand ces choses tombent entre les mains d'une personne vertueuse, alors ces choses deviennent positives. Le pouvoir en est un, l'argent en est un, la santé en est une. Il s'agit là des très grandes opportunités de la vie. Quand ces opportunités tombent entre les mains d'une personne vertueuse, alors elle ne fait que positiver ces bonnes situations. Mais ces mêmes opportunités, le pouvoir, l'argent, la santé, quand ces grandes opportunités se retrouvent dans les mains d'un malfaiteur, alors c'est le contraire. Il ne fait que détruire la morale avec ça. Il ne fait que détruire l'humanité avec ça. C'est pour vous dire que rien ne peut se substituer au bonheur si ce n'est la foi en Dieu. Avoir la foi en Dieu, suivre les recommandations de Dieu et celles de son prophète, paix et salut sur lui, ceci constitue la véritable clé du bonheur. Qu'Allah nous accorde une bonne vie. Qu'Allah nous maintienne sur les recommandations et les enseignements de son prophète, paix et salut sur lui. Qu'Allah nous épargne contre les dangers de notre époque. Qu'Allah nous épargne contre les dangers multiformes, multidimensionnels de notre époque. Qu'Allah nous accompagne dans notre foi. Qu'Allah pérennise notre foi. Qu'Allah nous donne la chance de mourir avec la foi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.